السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناة بهجة مات. نستأنف بإذن الله تعالى دروس السنة الثالثة إعدادي ونسأل الله التوفيق. إذا الدرس الأول سنبدأ ب ديفلوبمون. دونك قبل ما نبداو الديفلوبمون غادي نبداو بان تي رابيل. نأخذ مثلا 7 fois 2x égale donc 7 fois 2x هي 14x. donc les nombres كنملتيبليو مع بعضياتهم و les x كيبقاو moins 7 fois 2x. كنحاولوا نذكروا حتى بالاشارات. دونك لاحظوا هنا un nombre négatif ou un nombre positif كيعطينا toujours un nombre négatif c'est moins 14x. إلا خدينا moins 7 fois moins 2x égale plus 14x ou bien 14x. alors x fois x هي x au carré. ناخذ مثلا 6x fois 2x égale. donc دائما في la multiplication كنملتيبلي les nombres مع بعضياتهم et les x مع بعضياتهم. donc 6 fois 2 ça fait 12 et x fois x c'est x au carré. donc 12x au carré هادي c'est la même chose que 12 fois x carré بحال. alors maintenant غادي نرجعوا le développement. alors qu'est-ce que ça veut dire développer un produit? donc développer un produit c'est transformer ce produit en une somme. هذه c'est la définition en général. donc les propriétés اللي كنخدموا بها هي هذه c'est la distributivité اللي كنتو شفتوها في السنوات الماضيه. donc la première propriété هي k fois a plus b تتساوي. donc هنا هاد la propriété كتعتمد على la distributivité. donc k fois a plus k fois b. donc k a plus k fois b. donc لاحظوا هذا c'est un produit لأن هنا عندي multiplication وهذا c'est une somme. la deuxième propriété اللي هي k fois a moins b égale k fois a moins k fois b. donc c'est la distributivité وهذا هو le principe du développement. يعني كيكون عندي un produit كنحولو en une somme ou bien une différence. la troisième propriété اللي هي a plus b fois fois c plus d pardon égale. donc لاحظوا هنا ما كايناش multiplication donc ولكن راه بحال الا كاينه. donc ملي كيكون عندي هنا ما بين الاقواس c'est une multiplication. donc هنا شنو كندير؟ كنبدا ب a fois c a c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. donc هادو هما القواعد اللي كنستعمل pour développer un produit. donc غادي ندوزو ناخدو un exemple. alors nous avons 6 facteur de 4x moins 3. alors هنا la distributivité donc شكون اللي غادي نوزعو؟ غادي نوزعو 6 على 4x et 3. donc on va commencer par 6 fois 4x ودائما انتباه الاشاره. donc هنايا توجور اشاره بوزيتيف donc غتعطينا 6 fois 4 ça fait 24x. 6 fois 3
6 fois 3 ça fait 18 mais هنا عندي un moins donc moins 18. Donc voilà le premier exemple. On a un deuxième exemple. Alors nous avons 3x facteur du x moins 2 moins 2x facteur de 3x moins 2 égale. Donc la distributivité. Donc 3x fois x ça fait 3 x au carré. Donc je vais donner le petit rappel des calculs. Donc 3x fois x c'est 3x carré. 3x fois moins 2 ça fait moins 6x. Et là on dit moins. Donc moins 2x fois 3x ça fait 6x carré. Moins 2x fois moins 2. Donc moins fois moins ça fait plus. Donc ça donne plus 4x égale. Donc on va réduire l'écriture هذه. Donc غنبداو بلا puissance الكبيره اللي هي x carré. Donc لاحظوا عندنا 3x carré moins 6x carré. Donc 3 moins 6 ça fait moins 3. Moins 3x carré. دونك هنا ملي كيكون عندنا لا ديفيرونس كناخذوا دائما الكبير كنقصوا من الصغير وكنديروا الاشاره ديال هذاك الكبير. هنا موان 6 موان 3 صافي 3 مي هنا الاشاره ديال 6 اللي هي موان دونك غتعطينا ريزولتا نيجاتيف. دونك موان 3 اكس كاري عندنا موان 6 اكس بلس 4 اكس. دونك 6 موان 6 بلس 4 صافي موان 2 اكس. دونك هذه هي النتيجه الاخرى هي موان 3 اكس كاري موان 2 اكس. الوغ مينتنو غادي نشوفوا لي زيدونتيتي ريماركابل اللي كنستعملوهم كذلك في الديفلوبمون. دونك لي زيدونتيتي ريماركابل هادو سي ا روتينير خصنا نحفظوهم هما ساهلين وكنستعملوهم بزاف. دونك ليدونتيتي ريماركابل الاولى دونك غادي نكتبوها هنايا ايدونتيتي les identités remarquables. Donc la première, il y a A plus B, le tout au carré, égale A au carré plus 2 fois A fois B, on dit 2AB plus B au carré. La deuxième, c'est A moins B, le tout au carré, égale A carré moins 2AB plus B au carré. Donc, باش نعقل عليها مزيان ما بين هاد بلس و موان كاينه غير هاد لو موان كتكون هنا في الوسط في لو تيرم 2AB. دونك موان 2AB هنا كتبقى دائما بلس. دونك هذا هو اللي كاين الفرق ما بين A plus B au carré و A moins B au carré. هنا كتكون عندي A moins كاين عندي ان موان هنا كتكون عندي موان 2 اب هنا كتبقى ا كاري بلس بي كاري. كاينه لا troisième سي ا موان بلس بي فاكتور دو ا موان بي ايغال ا كاري موان بي او كاري. دابا غادي ندوزو دي زيكزامبل de développement en utilisant les identités remarquables. ناخذ par exemple deux x moins 3 le tout au carré. Attention في l'application de les identités. Donc هنا عندي la deuxième forme اللي هي a moins b le tout au carré. دونك شكون هي A هي 2x هذه كلها بحال هي A و B هي 3. دونك جابليك ديريكتومون القاعده. دونك 2x لو تو كاري كامله او كاري ما كاين اللي كيدير غير x. 2x au carré moins 2 fois A اللي هي 2x
فوا بي اللي هي 3 كتبها عاد نحسبها من بعد بلس بي او كاري دونك بي سي 3 سي 3 او كاري. الا حفظتهم مع لابليكاسيون ديال لي زيكزارسيس غادي تولي تجيني سهله بزاف. دونك هنا سي 2 2x au carré هي 2 au carré fois x au carré donc c'est 4x carré moins 2 donc قلنا ملي كيكون عندي ان برودوي كنحسبوا لي نومبر بوحدهم لي زيكس بوحدهم دونك 2 fois 2 ça fait 4 4 fois 3 c'est 12 donc c'est 12x plus 9. donc voilà انا استعملت l'identité remarquable pour développer le produit. علاش قلنا هذا produit parce que هذا 2x moins 3 fois 2x moins 3. ناخذ un autre exemple. alors nous avons x moins 4 facteur de x plus 4. donc هنا كنشوف بان عندي l'identité remarquable numéro 3 هادي donc هادي c'est numéro 3 numéro 2 et le numéro 1. donc x moins 4 facteur de x plus 4 donc لاحظوا عندي x واحد a وهنا b donc les mêmes temps كيتعاودوا هنا a b donc directement c'est x carré moins 4 au carré donc c'est x carré moins 16. دونك نتمنى ان تكونوا استفدتوا من هذا الدرس ديال الديفلوبمون اي ليدونتيتي ريماركابل. دونك في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نشوفوا الفاكتوريزاسيون اي لي ميثود دو فاكتوريزي واحد ليكسبرسيون. الى عجبكم الفيديو نتمنى انكم تبارطاجوه مع اصحابكم ونسال الله التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله.